শুক্রবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পদযাত্রা বের করে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। ভগৎ সিং মোড়ে এসে পদযাত্রাটি শেষ হয়। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল জানান, 1875 সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি লৌহ মানব হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। देखिए, आज रन फॉर यूनिटी सारे भारत में भाजपा के ये इनिशिएटिव है और वैसे ही आज आसनसोल सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग भाजपा के तरफ से सारे भाजपा के कार्यकर्ता और कॉमन मैन साधारण लोग आसनसोल के निवासी सब आज रन किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आज जन्म दिवस है, 150 बरस है और इस दिन को रन फॉर यूनाइटेड इंडिया के रूप से जाना जाता है और आज सारे भारत में ये उद्यापन किया जाता है।